Happy New Year mga kapuso! Kamu diha, kamusta ang inyong pagsugat og New Year diha sa inyong lugar? Dinhi sa General Santos City, hapsay og malinawon ang pagsugat og New Year sa mga taga Jansan. Gani as of 8:04 karong buntaga, mingaw pa ang nag-unang kadalanan dinhi sa syudad. Sumala sa General Santos City Police Office, generally peaceful ang pagsugat sa New Year dinhi sa syudad. Panghinaot nila nga magpadayon kini nga wala gayud mahitabo nga untoward incident. Samtang gikumpirma sa tagdumala dinhi sa Eusebio Bulaang Public Terminal nga banda alas 5 sa hapon kagahapon gisuspinde ang biyahe sa mga bus dinhi sa terminal aron matud pa mahatagan og higayon ang mga driver o konduktor sa bus nga makaselebrar og New Year kauban ang ilang banay. Gani pipila ka pasahero ang nagapaabot dinhi karon sa terminal sa pagbalik operasyon sa mga bus. Sa karon mga kapuso, doon na pipila ka mga bus ang nagabiyahe apan na Davao route pa lang ang dunay bus, doon na pa yung mga nagapaabot nga mga pasahero nga paadto og Pulomolok og sa uban pang parte sa South Cotabato. Gani sa ato mga kapuso nga back to work na ugma og nakatakdang mo biyahe karong adlaw kung mamahimo pagsayo mo aron makalikay sa taas nga linya unyang rush hour.